जय जगन्नाथ सांगने आमर ओपीएससी एएसओ एग्जामिनेशन जोटा कि 2026 मसीहा सेक्रेटेरिएट खूब शीघ्र यार नोटिफिकेशन ऑफिशियल नोटिफिकेशन आसवाक जाऊँगी आउ पोस्ट यही वर्ष नियरली जोटा कि वर्तमान सूत्र जना पड़ी 358टा पोस्ट अच्छी आउ मे भी यहाँ बढ़ी भी पारे कि सही 350 अराउंड आसबार अच्छी बोली जोटा कि वर्तमान कहुच्छी। तो जो मैंने भी ओपीएससी एएसओ प्रिपेयर होती जल्दी जल्दी आपण मान प्रिपेरेसन स्ट्राटेजी को आरंभ कर दिंतु आटलिस्ट गोटे जमीक मो भाया मुझे गोटे 45 to 60 डेज गोटे टार्गेट अराउंड नहीं जे केमिति याकू टैकल करी। तो आमर टोटाल मार्क ये 400 मार्क पड़ुची ओपीएससी एएसओ रे। तो 400 मार्क रु 100 करके डिविजन है 4टा डिविजन ने आउ 4टा डिविजन है आमर फास्ट जमीक रहा जीएस बा जिके जीएस जोड़ा सेकेंड मैथ आउ रिजनिंग पेपरटा रहा थर्ड पेपरटा रोचे आमर इंग्लिश आउ फोर्थ पेपरटा रोचे ओडिया। तो लैंग्वेज पेपर जो 200 मार्क लास्ट पेपर रे रोचे आउ बर्तमान जदि आम बुक देखा कौ बुकटा बेटर तो तरुण गोयल जो बुकटा जिके और आमर जो फैटमैन जोटा रही आमर परमार सार से बुकटा भी बेटर हो पार। देन जिके पर आमर मैथ रिजनिंग गोटे ही बुक मु कहि सेटा हूँ बेस्ट बुक सेटा हूँ आर एस अग्रवाल बुक एक्चुअली मैथ बहुत ही बेटर बुक मैथ और रिजनिंग दुईटा। देन मैथ रिजनिंग पर इंग्लीशटा तुम्हें जो भी देखिपार बट मो हिसाब से मुझे भी दी जन फेमस टीचर जो अच्छा आमर नीतू सिंह जो आ गोटे हूँ रानी मैम और एनी अदर आपड़ यहाँ देखिपारती। आउ लास्टली रहा आमर ओडिया मस्ट बुक हूँ 8, 9, 10th क्लास आमर ओडिया ग्रामर जो बुक रही सहित आपणकर जोटा कि ओडियार बाइबल आमर हूँ सारस्वत बही सेटा को भी देखा पड़ो। तो सारस्वत प्लस 8, 9, 10th ओडिया ग्रामर बही यतक हूँ जोटा कि मोस्ट नेसेसिटी जिनस जिके आप तरुण गोयल और फैटमैन जोटा गोटे भी आप नहीं पारे किसी प्रोब्लेम ना बट ओडिया दुईटा नवा पड़ो माने 8, 9, 10 ग्रामर ता सहित सारस्वत कहीं 100 मार्क बहुत टार्गेटा आमर नबार अच्छी नियरली 270 रु 275 कहीं जदि आम कंपेयर करवा पूर्व थरक एग्जाम पूर्व वर्षर जी पोस्ट संख्या रही से अनुसार मत लगुच 270 रु 75 गोटे सेफ स्कोर हम। तो फिर भी यहाँ तो बहुत भाव में डिपेंड करुचे क्वेश्चन लेवल कौ भाया था पिला केते कंपटीशन में केते बढ़ी जाइए पिला भर सहीटा बट फिर भी मुझे कहूँ 270 रु 75 गोटे सेफ स्कोर। आउ जो यूट्यूबर मैंने कहते 300 प्लस जीवाटा बहुत कष्ट कहीं पूर्वर यही रिसेंटली जोटा आमर एजीएसओ जोटा टपर जी होते अविनाश पाठशालार जो सार जी तांकरी मार्क रही 296.19 समथिंग ये मुझे देखुली। तो 270 रु 275 जेहेतु पोस्ट अधिक रोचे पूर्व थर एजीएसओ मात्र 29टा पोस्ट था आईथरक 350 अराउंड पोस्ट। तो से अनुसार देखा गले कटअपटा टिके जहाँ भी कम। तो लास्ट ईयर जो आमर कटअप गुड़ा आम देखी 2019 मसीह मोर तो ठीक मन पड़नी नियरली कि 500 रु 550 भाया पोस्ट बाहर था से 237 कटअप जाता 2019 मसीहा आउ 249 कटअप जाता जोटा कि 700 केतेटा पोस्ट बाहर 2022 मसीह 249 मार्क से जाता। तो ये मार्क डिस्ट्रीब्यूशनटा ये रही तो ताकू एनालिसिस कर मत लगुच 270 रु 275 सेफ स्कोर। बहुत गुड़े यूट्यूब चैनल अच्छा जो मैंने कहते बर्तमान 300 मार्क प्लस माने रखिले सेफ 300 कटअप जापे बट आई डोंट थिंक इट। तो जोटा रिलेवेंट आउ रियल फैक्ट मुझे सामने कहवाक चाहूँगी मुझे नुहे माने मन इच्छा कहीदेवी किसी गोटे मुझे प्रॉपर एनालिसिस करी प्रीवियस ईयर कटअप को देखी आपण आगे रखुची कथाटा। तो मोर टार्गेट कौन जेहेतु मुझे पूर्व वर्षर एजीएसओ भी देते एजीएसओ मो तक प्रिपेरेसन नाला तो ये वर्ष मुझे मानिक चलुचे मुझे रखा मत सेल्फ साटिस्फाइंग लगे पड़ो कहीं मुझे वर्षे हेल्ले यही पैटर्न में अच्छी। तो 300 प्लस मोर टार्गेट बोली भावुची आ मोर डेली टार्गेट कौन आपण मान आगे कहबी
କାହିଁକିନା ମୋର ପୂର୍ବ ବର୍ଷର ଏଜିଏସ୍ରେ 215 ରୁ 20 ଏଇଭଳିଆ ରେଞ୍ଜରେ ମାର୍କଟା ଥିଲା। ତ ଏଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରମିଜ୍ ବି କରୁଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେଖିଦେଉଛି ପ୍ରମିଜିଂ ଟୁ ସେୟାର ମାଇ ଆନ୍ସର୍ ମାନେ ଯେଉଁଟା ଆମର ମାଇ ସ୍କୋର କାର୍ଡ଼ ଯେଉଁଟା ଆସିବ ମୋର ସ୍କୋର କାର୍ଡ଼ ମୁଁ ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର କେତିକି ମାର୍କ ରହିଲା। ତ ମୋର ଡେଲି ଯାହା ବି ମାନେ ଯେତିକି ବି ମୁଁ କରୁଛି ଏଏସ୍ର ଆଉ ଯେଉଁ ବି ଟାର୍ଗେଟ୍ ନେଇକି ଚାଲୁଛି ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କରେ ଡେଲି ସେୟାର କରିବି ସକାଳ 6ଟାରେ ଯେ ମୁଁ ଏଇଆ ଆଜିର ଟାର୍ଗେଟ୍ ନେଉଛି। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଅନୁସାରେ କାଲିଠାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଯେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆପଣ ବି ବହୁତ ଭଲ ସ୍କୋର କରିବେ। ତ ମୁଁ ମୋର ସ୍କୋର କେତେରୁ କେତେ ରେଞ୍ଜରେ ରଖିବି ବୋଲି ଭାବୁଛି। ତ ଜିକେ ଜିଏସ୍ଟା ଟିକେ ଟପ୍ ଆସୁଛି। ତ ସେଇ ଯେଉଁ 50ରୁ 60 ଭିତରେ ଜିକେରେ ରଖିଛି। ମ୍ୟାଥ୍ ଆଉ ରିଜନିଂରେ ମୁଁ 70ରୁ 80 ବୋଲି ଭାବିଛି। ଆଉ ପୂର୍ବ ବର୍ଷର ମ୍ୟାଥ୍ରେ ହିଁ ବହୁତ ମାର୍କ କମିଯାଇଥିଲା। ଜିକେରେ ମଧ୍ୟ ମୋର ଏତେ ଭଲ ମାର୍କ ନଥିଲା। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ରହିଲା ଇଂଲିଶଟାରେ ଅଧିକ ମାର୍କ ଆଣିବାର ଅଛି। ତ 85ରୁ 90 ମୁଁ ଏଇଭଳିଆ ଟାର୍ଗେଟ୍ ନେଇକି ଚାଲୁଛି। ଦେନ୍ ରହିଲା ଓଡ଼ିଆ, ଇଂଲିଶ ଆଉ ଓଡ଼ିଆ। ଇଂଲିଶ ଓଡ଼ିଆ ଦୁଇଟା ହେଉଛନ୍ତି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ପେପର୍। ତ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ପେପର୍ରେ ଯଦି ମାର୍କ ଉଠେଇବନି ନହେଲେ ନାହିଁ ହେବନି। ତ ଏଇ ଦୁଇଟା ପେପର୍ରେ ଆମକୁ 160 ଆରାଉଣ୍ଡ ମାର୍କ ଯେଉଁ ବି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହେଉ ବା ଯେଉଁ ବି ଆସ୍ପିରାଣ୍ଟ ହେଉ ଆଣିବାର ଅଛି। ତ ଇଂଲିଶରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୋର 85ରୁ 90 ଆରାଉଣ୍ଡ ଆସିଯିବ। ଆଉ ଓଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ 85ରୁ ସେ 90 ଆରାଉଣ୍ଡ ହିଁ ମୁଁ ଧରିକି ଚାଲିଛି। ତ ଟୋଟାଲ୍ ଯଦି ଆମେ ମାର୍କ ମିଶାଇବା ତ ଇଏ 50, ଇଏ 70, ଇଏ 85, 85 ଇଏ ହେଲା 170 ପ୍ଲସ୍ 50 220 ଦେନ୍ 70 290ରୁ ମାନେ ମୁଁ ମୋର ରେଞ୍ଜଟା ଏଇ ଭିତରେ ରଖିଛି 290ରୁ ଇଏ ହେଲା କେତେ ଆଡ଼ିସନ୍ ହେଉଛି 5 5 10 20 10 30 ତ 290ରୁ 320 ଏଇଭଳିଆ ରେଞ୍ଜରେ ମାର୍କ ରଖିବି ବୋଲି ମୁଁ ଭାବିଛି। ତ ଏଇଟା ମୋର ପ୍ରେଡ଼ିକ୍ସନ୍ ରହୁଛି ଯେ ମୋର ଏଇଭଳିଆ ରହିବ କାହିଁକିନା ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି କିଛିଟା ପଢ଼ି ଦେଇଛି। ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ମୋର ରିଭିଜନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ କରିବା ଟାଇମ୍। ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ଏତିକି ନ ରଖିଲେ ଆଜ୍ ଏ OPSC OS ଆସ୍ପିରାଣ୍ଟ ତ ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ ଯଦି ୟାଠୁ କମ୍ ରଖିଲି ତ ମୋତେ ବି ନିଜକୁ ଖରାପ ଲାଗିବ। ତ ଆପଣମାନେ ବି ମୋ ସହିତ ଯଦି ମୋର ଟାର୍ଗେଟ୍ ଯାହା ମୁଁ ନେଇକି ଚାଲୁଛି ନେକ୍ସଟ 45 ଡେଜ୍ର ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ ରହିଛି। ତ ଆପଣମାନେ ବି ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣମାନେ ସେଇ ସେମ୍ ପାଟର୍ନକୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ କରିପାରିବି। ତ ଏଇଟା ରହିଲା ମୋ ଟାର୍ଗେଟ୍। ଆଉ ମୋର ଡେଲିର ଟାର୍ଗେଟ୍ ଯାହା ବି ରହିବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସକାଳ ମର୍ଣ୍ଣିଂ 6ଟାରୁ ମାନେ 6 AM ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବି ଯେ ମୋର ଆଜିର ଦିନର ଏଇଟା ଟାର୍ଗେଟ୍ ଅଛି। ଆଉ ମୁଁ ଦିନ ଭିତରେ କ'ଣ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିପାରିଲି କି ନାହିଁ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରି ଜଣାଇବି। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ସେମ୍ ପାଟର୍ନରେ ମୋତେ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣ ଯାହା ବି ମୋର ଟାର୍ଗେଟ୍ ଅଛି ସେଇଭଳିଆ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏସବୁ ହେଇଯିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍।